Hi guys, another experiment na sa ta guys. Ang atong experiment rong adlaw guys kay mais. Kay daghan kayo ang nag-request guys. Unya nagpasting ko ana siya guys og 8 hours guys para sureball gid kung pila mahibaw-an gid nato kung pila gid ang kanang gitas-on or obson sa mais nga atong kanang experiment rong adlaw guys. Then atong tan-awon guys kung pila nga akong sugar level no. Ang sugar level na to is 150, okay? Kana expected gud nga taas siya guys kay wala man ko mag-insulin. Okay. 150 ang atong sugar level. Ug kadto di ang mga nangutana no kung unsay brana na akong gigamit para check siya kung sugar. Ang brana na niya guys is One Touch. Unya napalit na nako didto pa sa Japan guys katong panahon nga didto pa ko sa Japan. Unya wala na sa ko kahibaw kung pilay presyo na ug wala sa ko mahibaw kung naaba na ibaligya diri sa atoa nga inguna nga brand. Ug nigamit ra ta og half bowl nga kanang bugas nga mais guys no kay dili kita palabi og kaon og rice. Og shout out ni Ma'am Esterlita nga naron sa Japan no, nga nag-share good sa iyang kanang tips kung unsaon mang pagpaubos og sugar sa iyang pamaagi. Salamat kay ninyo ma'am o God bless nimo og amping da kanunay. Og shout out sad ni Ma'am Sara no, may nag-request sa atong bugas mais kanon ko no. Og kanang red rice pero ma'am wa may red rice no kanang bugas mais ra gud. Og shout out sad ni Sir Boris Jerry usa sa mga nag-request sa atong kanon nga bugas mais og karon mahibaw-an ra nato guys kung unsa gini siya ang kamatuod nga kanang bugas mais kay nakahinomdom ko guys no katong dito pa ko sa kanang ospital no ang nurse niingon ang nurse guys nga ang kada kunong bugas nga mais ko no mura ra kuno nang siya humay guys pero ang naka-diferensya lang niya ang mais guys kay dugay kay siyang tunawon mao na og mag-check ta sa atong sugar ang kanang mais makaingon ta og ubos siya kay ang iyang pagtunaw dugay man kayo so dugay kay na-absorb sa atong lawas kani ang inyong kwaig basi guys tanawa ha paminawa ninyo guys kabantay mo guys kung ang inyong kanon guys is mais guys di ba dugay kay mugutmon ikumpara ninyo sa humay nga dali ra kay mugutmon mao na siya guys ang pagtunaw sa mais dugay kayo man ang makaingon ta og kanang nindot kayo siya gamiton sa mga gipang diabetes pero anyway guys wag kita kay baw kay unsa ra man ta ultimo ra man ta nga tawo dili man ta doktor wala man ta mag-study sa mga ingon ana guys no pero mahibaw-an ra na guys kay kahuman na to ni mag-check man ta sa atong sugar og diha na to mahibaw-an og matubag ang mga pangutana nga purti ng dugaya adto pang pagkabata na to makadungog na kita mga ingon ana nga ang mga is nindot gid kaayo mahibaw-an na ro na to guys. After sa usa ka oras guys nibalik ko para ma-check na to ang atong sugar og mahibaw-an na gid nato og unsa ka matuoran nga ang mais is good kayo sa mga kanang gipang diabetes guys no. Human ninyo makakita aning video ha guys. Pahibaw-an ninyo ang inyong mga kaila katong bitaw nagsigig ka og